Libra Kandala Hasti Kundala Manyanda. Libra Kundala Masti Kirianda. Libra Kusti Kundala Manyanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are the God that we serve. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your anointing. Speak to us, Lord. Reveal yourself to us, Lord. We can do nothing without you. That's why you speak. You reveal yourself, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning, good morning, good morning, good morning. Praise God. Pila ta kadlaw, no? Wala ta naka-live. Pagkanindot sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mayong adlaw igsoon, no? Bisan og wala ta naka-live, no, mga duha ka adlaw na, no? Pero ang Ginoo namuhat og milagro. Praise God. Hallelujah. Pwede ba dasiga na imong kagalingon dia? Ina imong kagalingon nga bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Ha? Bless His holy name, no? Kanay imong kagalingon dia, imong kalag, lawas, espiritu igsoon, tudluin na, sultihin na. Nga daiga ang Ginoo lawas ko, daiga ang Ginoo kalag ko, daiga ang Ginoo espiritu ko. Kay kung dili nimo na i-subject igsoon nga mudaig sa Ginoo, musimba sa Ginoo, mualagad sa Ginoo, ngit-ngit patasal kitran itong patasanos. Dasig kay kamatog simbahan anang Dumingguha lang, no? Anang Dumingguha lang. Dasig kamatog simbahan, no? Kay lagi nag-alagad ka sa Ginoo, pero Lunes padulong igsoon sa Martes, Merkulis, Wibis, nga to sa Bernis igsoon, ay! Kawa ba'y dasig-dasig nimo, perting luyaha ba nimo? Ayaw anak palabig igsoon, amen, amen. No, so manang diya sa Ginoo igsoon, kanunay kita mapasalamaton, kanunay kita kanunay magpasalamat sa Ginoo niya, mudaig sa Ginoo tungod sa iyang mga butang, sa mga butang nga gibuhat o gipadayag o gipanalangin sa Ginoo nato. Amen. So wala imposible sa Ginoo igsoon, basta mosalig og mutuo lamang taniya, no? Kanunay ginahinumdumi, kanunay gyud no, ibutang sa imong unahuna. Hallelujah. Paki-share ta sa tong live, no? Salamat sa nag-join, no? Paki-share ta sa tong live. Nindot atong topic kawong adlaw igsoon. Pagka nindot biyo kayo wherever you are watching and listening right now, either you are from America, Africa, Europe, Asia, wherever you are around the world, I just want to let you know that thank you so much for watching and following us. Although we have some language barrier, because most of the time I am speaking in my own dialect, Filipino dialect, Visayan. But again, this morning I would love to share with you, and my encouragement to all our viewers who are foreigners, if God has a word for you, I would love to share it with you in English language. So yes, I will love to share it with you, no, this morning. So don't worry, relax, remain in the presence of the Lord. Amen. I really love to share and minister to each one of you right now. By the grace of God, by the grace of God, amen, amen. So please don't hesitate to join with us and also share our live. And this morning, I know that this is something like all of us had been waiting, had been waiting for the Lord. And I thank God for the favor. I thank God for the grace that we can able, to share the word of God, especially this morning. And by the way, I will be speaking in my own dialect, okay? And my prayer this morning that all of you, our viewers and partners in abroad, you will stay with me for 1 hour, and if God has a word, I would love to minister to you in English language, okay? So if you are Filipino, Bisaya ka, magbinisaya po ko, no? Kung Tagalog ka, I will try kung makayag Tagalog. Kay mas dali pa paningkamutan nga isulti igsoon ning English kaysa Tagalog. Abuting mga Bisaya maglison magtagalog. Pero kini pong mga Bisaya makaadtog Luzon,
makasabot yun na sila mga Tagalog kay mo magina ang common gyud nga ginagamit, no? Pero kining Tagalog makaabot og Mindanao na maglisod pud sila, no? So sige, no, atong hulatan ang uban nga mo join mo apil, may buntag kanila. Shout out sa ta, no? Hallelujah, praise the Lord. Good morning, Pastor, and everyone there. Evangeline Hugo, asa imong location, ma'am? Paki-mention ko. Salamat kay sa Ginoo. Praise God. Nindot atong topic ang kabuntagon igsoon, magisgot ta igsoon kining gitawag og angels of blessing. No, tinuod ba ni, no? Unsa ba ning angels of blessing, prophet, ha? Manog talagsaon na ni, no? Abi ninyo ang mga anghel igsoon sa langit, yung basahon sa Bible ang pagka-mention sa Ginoo, mostly yun namang galing sa gitawag Gabriel, Gabriel, and then archangel, no? There are names nga mga high rank nga mga angels, but at the same time sa common yun nga pagtawag sa mga anghel igsoon sa langit, wala yung mga ngalan. Okay, wala na gi-mention sa Bible ng kada ngalan nila. Bulahan pa tadi sa Pilipinas, bulahan pa tadi ni sa nabuhi tadi ning kalibutan na igsoon kay nataod ta nga dunay pangalan. Pero ang mga anghel igsoon sa langit, no, gawas lang sa gipanganlan sa Ginoo, no, silang Gabriel, silang angel, no? Archangel, no? Archangel, no? Nasa lang mga ngalan ug ang uban pa, no? Pero mostly gyud sa mga anghel to sa langit wala ginay ngalan igsoon. Manang ato ni sigutan ka kabutagon igsoon because there is an angel that what we can call angels of blessing. Okay? Mo ni atong topic karon igsoon. Welcome to our program Prophetic Flow with Alvin Sandy. And our topic this morning will be talking about the angels of blessings. Ako ning isgutan igsoon tungod kay naay mga bersikulo sa Bible, daghan nga mga bersikulo pero dili na kay ko mo mention og daghan pang mga bersikulo tungod kay direct to the point kay akong paningkamutan nga for 1 hour mahuman na to ni, no, kay usahay ning taas atong oras, no, ang uban magbagulbol na unya, managna ka pa, no, mahatag ka pa og mga prophetic word prophecies, no. So atong paningkamutan isang nga 1 hour mahuman na to atong discussion nya pagkaman dayon 30 minutes nga ministering unya dayon prayer, closing prayer, and then humanta, no, at least 1 hour and 30 minutes mahuman na to. So atong hulatan ng uban, no, dili na ako makita din sa kong screen, no, nga kanang pila ka book ang nagtan-aw na ang nag-share, pero please paki-share na lang ko, and then why problema kay naman butay monitor din so akong ma-monitor din sa pika cellphone para lang yun nga ma-check na ko, masuta na ko kung kinsa ning mga nang-gi-comment. Unya dayon mag-shout out punta, no? Igsoon ayaw kayo kabalaka, ayaw kumpiyansa igsoon ka atong topic ning kabuntagon karon kay makausab ni sa direction sa imong kinabuhi. Let me warn you this morning that our topic this morning is very important, very on time, and the Lord wants us to know kay pag dili gali nimo may balaan ng mga butang. The Bible says, for my people are perished for lack of knowledge. It is because ang atong kahibalo o kaalam o labi na diya sa pulong sa Ginoo limitado. And once nga limitado ta igsoon, sultihan ta ka dili gid ta maka-access sa realm. Mao na nga once nga limitado ka, abi nimo nga abli ang pultahan. No, sa pabor sa Ginoo, abi nimo abli ang pultahan sa kayuhan, abli ang pultahan sa healing. Pero kay you don't have knowledge unsa bay naa nga pultahan, kung musulod ko diya unsa bay naa, you don't have the idea. Mao na nga inig kung tanaw nimo ang Bible, it's a doorways. Daghan dia kada pakli nimo igsoon pultahan kana, kada pakli nimo sa Bible, kada chapter dia, kada bersikulo dia igsoon mga drawer na, no, kada bersikulo dia mga drawer na sa imong panalangin, sa imong favor, healing and deliverance, miracles. O kada pakli nimo, kada chapter igsoon, that is a doorway, no, to the spiritual realm. So I want you to understand mo nga Bible nga meditate the word day and night. Kaya once mag-meditate ka sa word day and night, sadyang magsikag meditate sa word, hunahuna sa pulong sa Ginoo, hunahuna sa bersikulo nga imong gitun-an gistadihan na dunggan atong Domingo, imong unahuna tibok the week, throughout the week nga sikag meditate sa word of God, mahibulong ka nga maabli ang favor, maabli ang miracles, maabli ang healing and deliverance. Amen. So please share our live this morning. I would love to share with you this morning about the revelation of this angels of blessings. Okay, now do na bay anghel nga naa nga pangalan? And my answer is yes. And I want to prove to you this morning
nga kini igsoon nga anghel dapat masabtan nimo ni, dapat nga ma-recognize nimo ni, dapat ma-appreciate nimo ni, kay once nga dili nimo ni masabtan, dili nimo ni ma-appreciate, I tell you this, basin unyag labyan na ka. Are you with me? No? Ang pamuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi, dapat aware ka. Kay kung dili gani ka aware sa pamuhat sa Ginoo igsoon, basin labyan na ka. And you need to wait for another 5 years. Sadyang milabay ang move sa Ginoo, sadyang miagi lang ang Ginoo igsoon. Magulat na po kag another 5 years to understand, to receive a revelation, to seek something. Kanang ingon niya diya nga ask, seek, and knock. No? Magulat na po kag another 5 years. Kaya nga naman, wala nagkadimao igsoon, kay niagi na ang Ginoo, naanang taan ng panahon na, naanang taan ng mga orasa, naanang mga taknaa, anang location, and you are the right person, anang higayuna. Igsoon, you are lack of knowledge, you are lack of understanding nga unsa man, mauna din na unta ang panahon sa imong breakthrough. Are you with me? No, so ato na isgutan karon, ato nang tanawon igsoon, unsay gingon sa Bible, unsay naa sa Bible igsoon, and I will let you know this morning nga you need to be ready. Andam-andam ka diya kay daghan mga revelation karong orasa o takna igsoon nga madunggan nga masyak unya ka. And you will appreciate how the Lord works. No, giunsa ni pagpamuhat sa Ginoo, giunsa ni pagpadayag sa Ginoo, giunsa ni sa Ginoo, no, ngano man nga ingon ini ang dimension sa Ginoo. Always remember that we serve a God of revelation. We serve a God of revelation. Good morning. Blessings to you, man of God. Okay, Dashuna Hall, good morning to you, ma'am. Welcome from US, okay? And Evangeline, okay, from Baliwag, Bulacan. Okay, from Luzon. Wow. I don't know, Ma'am Evangeline, if you understand Bisayan, but I think you know. I think you will. Gail Siruti, okay, good morning to you, ma'am. I don't know where you're from. Okay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Good morning, good morning. Okay, Sandy Raquel Anova, good morning. Thank you for watching. Betty Weller, blessings, man of God. Yes, good morning to you, Ma'am Betty Weller. If God has a word for you, if you are a foreigner and if God has a word for you, I would love to speak. I would love to mention your name, okay? And I will try my best to speak English so that you can understand. But the things that I'm going to share this morning, especially before I minister, giving a word of prophecies, to some people here, I would love to share the word of God in my own dialect. So I hope you understand. I hope you understand me. You give me a consideration on that, because most of my viewers are Filipino and Bisaya, no? So I hope you understand me, please. And after the word of God, I would love to minister to you. Maybe 30 minutes I am finished in my word of revelation this morning, and after that I will minister people here. Greetings from South Africa. Wow. Thank you so much for watching. Ma'am Gail Siruti. Siano Imelda, thank you for watching, ma'am, no? I'm from your page. Yes. By the way, my page, my Facebook page was hacked, okay? And I hope you understand why most of the videos that was posted there are nonsense, demonic, lustful, and so many things. Because it was hacked, and I don't have already access into that page. And please, I hope you understand, you can report that page and also block that page. It has already 34,000 followers. But again, it gives me, encouragement that even now I am return back to my profile. But at least I put already, as you can see, my name, it has already verification account, because by doing that, some advises me that by doing that, your account will be hard to, attack or hack by someone else. So yes, I am, this time, I am very careful, because, there are really people, witchcraft and trying to stop the work of the Lord, trying to do something, our work, and, trying to mess up something here. But the grace of God, thank the Lord for the encouragement that I still moving. I still doing the work, even those hacking on my page was done, and I just bless the people who are doing on it,
and because I have my name there. My prayer that his mind will change, that he can change the name of the page, and at the same time also the pictures, so that it will not be recognized as me. So anyway, that's part of our of our journey, especially here in social media, and especially you're not that thicky person, like such things, how to make the especially those pages, and most of the people now, their page account are being hacked. I know some bloggers that are complaining concerning this hacking. But anyway, by the grace of God, I move on already. We moved on already with my wife, and I thank God for the encouragement and some of the people that just to continue the work of the Lord. So I am starting now, go back into level 1, and I have already 7,800. Please help me share our live and also our post, so that people can notice and so that people can follow. Okay? Share this so that people also can follow and hear the word of God. So anyway, mag-share ko karong kamutagon igsoon. I will not waste your time. Pasagda na to ang uban nga mo join, musulod sila igsoon unya na, no? O salamat sa mga 12 viewers. Okay, salamat ninyo, no? Salamat kayo. Greetings in Jesus name. Idili Disina, thank you so much. Kaya gali Prophet Siano Imelda. Okay. Now anyway, I would love to share this morning about the angels of blessing. In my prayer this morning, that the Lord will speak to your heart, the Lord will reveal also to you, so that we can also understand the things about God. And dili tanan makasabot. Okay? Dili tanan makasabot ani nga mensahe. I understand. There are some leaders and some ministers or some Christians out there that they don't like this message. It is because we're talking again about blessing. We're talking about, miracle money. We're talking about, prosperity gospel. Some would put that kind of cover that it's not good to talk about money concerning, when we talk about especially inside the church, it's hard to talk about money and things like that. But no, even Jesus himself, told Peter to go to the sea, cast out the line, and then took a fish, and then open the mouth and get the money to pay their tax. Money in the ministry is so much important. It can help you, to continue your work. It can help you to continue your vision, your mission, for the kingdom of God. Since if you are a full-time minister, you don't have businesses, you don't have sideline. It's good if you have sideline, but if not, then it's I mean, not all are being blessed by having that business and some ideas of doing some investment and things like that. No, not all. So when we talk about money, concerning about the ministry, it has always a lot of misinterpretation or misunderstanding concerning about money. In my prayer this morning, that everyone who are watching and listening right now will understand why I will be talking about the angel of blessings. And in my prayer, that the Lord will guide you, the Lord will open your eyes, give you revelation concerning about this topic. And I know that some of you are excited also to hear this, to listen on this, because knowing that you have an angel of blessing, I mean, that's a good way, I mean that's another thing for you to to have a journey with the Lord. And nawa naging-Inglesan ako. Naawa lagi niya itong mga foreigner, nga mga viewers no, matintal mangita. Bisag mamawa itong English, mapugos. Kanang imong pagalagad sa Ginoo nga maglakaw ka nga, wa ka na sayo, ginadi kay mga anghel di ay. Ha? O kini nga mga anghel, so daghan sila function. But then, today I will be talking about the angel of blessings. And I hope that your heart is open and willing to receive the word of God. Amen.
Amen. So magsugod na ta. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, I bless everyone right now. Speak to each and everyone right here, Lord. I pray that you open our eyes, our understanding, so that we can understand your word. And Lord, allow your Holy Spirit to reveal something here this morning. My prayer that everyone will be amazed and also will receive their portion. God, and thank you for the angels of blessings that you assign to each and every one of us. Not just to guide us, not just to protect us, not just to monitor us, the angels of the Lord, but at the same time, Lord, to bring blessing to each and every one of us here. My prayer that this morning, as we discuss, as we talk, and as I'm going to share a word of revelation concerning from your word, this morning, my prayer that the angels of blessings will visit each and everyone right here and right now and bless everyone, Lord, in the name of Jesus. I declare and decree those who receive miracle money also, God, those who receive miracle money, everyone here watching, listening right now can also receive their portion of miracle money in the name of Jesus. Lord, send your angels of blessings, God, to bring to each and every one of us here, and we will receive. Each one of us here will receive and understand and get something from you, Lord, about the angels of blessing. Thank you, God, for your word in Jesus' name. Amen. Saints, I am so much excited, and I don't want to waste my time here, and I hope you understand, no? Tungod kay dagan tagbutang atong isgutan ka kabuntagon. Amen. So thank you for coming. Thank you for watching. The Lord will bless you. Igsoon, gusto ka mo tanom ani nga word, gusto nimo tamnan ni nga word, no? Tamni lang igsoon, ayo ka ulo ikadlok. Naman tay information dia sa ubos, makita naman ninyo na. And you can see GCash but you can message me, inbox me, whatever the things that the Lord puts in your heart, let me know. Okay? So this morning I would love to share with you kinsa ba gyud ning anghel igsoon nga ginganlan tog angels of blessing, no? Og naa ba gyud ni og tinuod ba ni? Are you with me? And I want you to understand nga diha mo gud sa Ginoo pag dili ka open igsoon, di ka kasabot. Pero pag open gyud ka sa mga butang diya sa Ginoo, masabtan na nimo. Mao na nga ingon ang Bible, no? Meditate the word day and night. There must be time to meditate. Why? Because the word of God is not that easy to understand. The Bible himself is not that easy to understand. Manang uban mag-eskwela pag Bible school for 4 years, unya pagkahuman igsoon, di pa gyud na klaro masabtan ang pulong sa Ginoo sa revelation dia nga makaon o ipakaon sa mga tao. Dili ingon anak ka sa iyo igsoon. And my prayer this morning that as you open your heart dia sa mga butang sa Ginoo, please be open tungod kay dili nimo masabtan ang pulong sa Ginoo pag close-minded ka. And this word of God this morning, I'm gonna take some verses in the Bible nga mahimo na tong pundasyon igsoon. Amen. Are you with me? Amen. Now tanawa. Before ta mudagan sa New Testament, balik ta sa Old Testament. Unsa bagay saad sa Ginoo tao? Unsa bagay saad sa Ginoo kang Abraham? Unsa saad sa Ginoo sa mga alagad sa mga propeta sa una nga panahon? Unsa bagay saad sa Ginoo sa tao? Unsa bay connection sa Ginoo sa Old Testament? Unsa bay pamuhat sa Ginoo sa Old Testament nga mahimo nato ning madala igsoon ngadto sa New Testament unya sa atong panahon karon? And I want you to understand nga ang Bible igsoon very accurate. Walay butang dinhi sa Bible igsoon nga dili nimo masabtan nganuman tungod kay accurate ang Ginoo manulti. Now today we will be talking about angels, and most specifically about the angel of blessing. Unsa bay gingon sa Ginoo sa kinabuhi sa tao o kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo sa una nga panahon ngadto sa kinabuhi sa mga alagad niya. If you have your Bible, just open with me in the book of tanawa ha. Before ta mo
mudagan sa uban pa nga bersikulo. Tanawa ha, ang Genesis chapter 12 verse 2 naa na diya sa caption igsoon. Naa na diya igsoon ako nang gipin pagyod. Makita na nimo diya sa pin sa comment section. Ako nang gipin. Basa igsoon na tanawa. Akong basahon. Ingon ang Ginoo kang Abraham. Mao ni iyang gingon. I will make you into a great nation. Mo ni gusto sa Ginoo. Mo ni plano sa Ginoo sa matag nasod. Mo ni gusto sa Ginoo nga himuon niya sa nasod sa Pilipinas. Mo ni gusto mo ni pananahon sa Ginoo. Mo ni gusto nga himuon sa Ginoo. Mo ni agenda sa Ginoo ngano nga dunay revival mahitabo. Dunay revival transformation mahitabo. Ang plano sa Ginoo is number 1, unsa daw? I will make you into a great nation. Ang Pilipinas may muning great nation. Amen. Amen. And then kita mahimutang great people. Ayo kayo palabig kanang maayo man ang humility, no? Kay mo ngini kasing-kasing sa Ginoo pero naiuban gitawa og false humility ba? Ayo na i-declare sa kinabuhi nga unsa man. Ubos ay ikaw, uyamot, purdoy, pobre, walay nahot. Ayo ana sige declare sa kinabuhi. Kay bisan ang Ginoo, ang plano sa Ginoo bisan sa life ni Abraham o sa mga kinabuhi sa mga tao sa una nga panahon o sa mga propeta, ang giingon sa Ginoo nga I will make you into a great nation. Dili gamay, dili pipila, kundi great nation, gamhanan, kusgan, dako, adunahan, dato, no? I will make you into a great nation. And I will bless you. Take note of this word. Mo ni ang programa, sistema sa Ginoo sa atong ginabuhi. I will make you a great nation and I will bless you. Kining duha igsoon magsunod yun eh. Dili pwede nga himo ta sa Ginoo nga great nation unya walay blessing. Dili pud ta pwede i-bless sa Ginoo nga mahimo lang kang uyamot, luoy, tan-awon kay igsoon mga kag kana bang napildis bulangan ba? Dili na pwede. I-bless ka sa Ginoo, people will look at you that you are a great man of God, a great woman of God. You are mighty in the land. Dili tungod kay imong kinayag hambugyo, kapayason dili. Pero mauna ang nilantawan sa Ginoo, you are a great nation. And ingon sa Ginoo, I will make you into a great nation and I will bless you. Are you with me? Ang agenda o programa sa Ginoo igsoon nga himuon ta niyang great nation. And then iyahatang i-bless. I will bless you. Then sa iyang gingon, wala pa naman na Genesis 12 verse 2. I will make your name great. So ang agenda plano sa Ginoo, He will not just make our nation great, but He will make our names great. Igsoon wala mo ta nangandoy nga maila, ma-famous, ingon pa madungog ang imong ngalan ana no. Pero sa una atong mga kabuang sa una, atong mga binuang sa una, atong mga kapakyasan sa una, atong mga kinabuhi pa sa una nga dili pa wala pa ta sa Ginoo ubin kahay dili pa ta matured fully pagida sa Ginoo. Nahimog yung walay pulos, nahimog yung way nada, nahimog yung ingon pa nga sa lawayon. Pero karon igsoon ginangalagan na ka sa Ginoo kay gipatubo na ka sa Ginoo, gi-develop na ka sa Ginoo, gi-upgrade na ka sa Ginoo igsoon. God will not just bless you, but He wants you to become someone nga naa kay ngalan nga great. He wants, I will make your name great. He wants our name to become great. Muning gusto sa Ginoo, dili ikaw, dili kita, kundi gusto sa Ginoo. Munang ma-misinterpret ka sa uban, kapayaso man ni manulti hambugiro ba kay manulti mo na magsikinsa o mo na magunsa na inaabot. Ma-misinterpret ka sa uban kay ngano man the way you act, you live, you talk, you sleep, you know? You sleep like a millionaire. You eat like a millionaire. Ano ba? Are you with me? You talk like a billionaire. You walk like a billionaire. You sleep tanan nga area sa imong you dress like a billionaire. Tanan nga area sa imong kinabuhi igsoon no, ma-misinterpret ka sa mga tao kay nga naman imo lang yung i-function, imo lang yung i-demonstrate ang gipanulti sa Ginoo, ang gipamulong sa Ginoo sa imo o sa ato o diha sa impulong. I will make
I will make you into a great nation and I will bless you. Ikadua, I will make your name great and you will be a blessing. Listen to this. Dili gyud ta mahimong panalangin igsuon pag dili ta i-bless ni Lord. Kalami gyud kay paminahon. Musugot kag sa dili, you will become a blessing to others. Why? Tungod kay i-bless ka sa Ginoo. Now, daghan nga klase nga blessing. Doon ay gitawag nga spiritual blessing, doon ay gitawag nga physical blessing, doon ay gitawag nga health blessing, doon ay gitawag nga financial blessing, doon ay gitawag nga emotional blessing, doon ay gitawag nga mindset blessing, unsa man relationship blessing, children's blessing. Daghan nga klase nga blessing igsoon. O kining nga panalangin igsoon nga gi-mention din sa Bible, abi nimo nga gideclare lang ni sa Ginoo kang Abraham, gideclare lang ni sa Ginoo sa mga propeta, sa mga alagad niya sa una, sa mga king sa una, sa mga tao sa Old Testament igsoon, sa mga Israelite nga gideclare lang ni sa Ginoo nga unsa man, I will make you into a great nation, I will bless you, I will make your name great and you will be a blessing. Abi nimo og pangyaw-yaw na sa Ginoo, gisadal na sa Ginoo, gipamulong na sa Ginoo sa mga tao igsoon. But listen to this, pag-abot sa New Testament, pag-abot sa New Testament, tanawa, sa Old Testament, Genesis 12 verse 2, gideclare ni sa Ginoo, giprophesy ni sa Ginoo, that I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name become great, and you will be a blessing. Giprophesy ni sa Ginoo, gideclare ni sa Ginoo, gipangyaw-yaw ni sa Ginoo, gipamulong ni sa Ginoo ngadto sa mga tao, ngadto kang Abraham ug sa iyang mga descendants, sa iyang mga anak, gikan kang Abraham hangtod sa katapusan nga yugto igsoon sa Old Testament, sa portion sa Old Testament. Gipamulong na sa Ginoo kanunay, ug kanunay na nila giampo, kanunay na nila gi-desire, kanunay na nila gipangayo sa Ginoo. Lord, nagsaad ka nga himuon minimong great nation, nagsaad ka Ginoo nga mong ngalan mahimong inila bantugan, Ginoo mahimo ming panalangin sa uban. Kanunay na nila gina-declare, kanunay na nila gina-receive sa Old Testament. But listen to this, wala na humandia. Tungod kay pag-abot sa New Testament, it was fulfilled. It was manifested. It was demonstrated. Now, asa man ito ni makita karon? Tanawa ha? Kay grabe ning pulong sa Ginoo igsoon kung nakasubaybay mo ka sa pagsugod, grabe ni. Tanawa ang giingon sa Ginoo sa Luke. Tanawa, sa Luke chapter 1 verse 42, unya dayon sa Luke 1 verse 48. Tanawa ha, basahon nako ha. Unsay giingon sa anghel ngadto kang Maria. Sa dihang mibisita ang anghel igsoon ngadto kang Mary ug ngadto kang Joseph, ngadto kang Mary, unsay gisulti sa Ginoo o unsay gisulti sa anghel ngadto kang Mary. Tanawa ha. Listen to this. In Luke chapter 1 verse 42. Tanawa. Blessed are you among women. Mo ni gingon sa anghel ngadto kang Mary. Unsa daw? Blessed are you among women. And blessed is the fruit of your womb. Sa Old Testament, gideclare ni sa Ginoo kang Abraham, I will make your nation great and I will bless you. I will make your name great and you will become a blessing. That was a word of prophecy. That was a word of revelation. That was a word of declaration sa Old Testament. Pero sa New Testament, tanawa ang resulta igsoon. Grabe ang nahitabo tungkol kay sa life ni Mary. Tanawa, sa diyang mibisita ang anghel, miingon ka na ang anghel kang Mary nga unsa man, blessed are you among women. He used again the word bless. My God. Sa Old Testament, sa Genesis 12 verse 2, I will make your nation great. I will make your name great and I will bless you so that you become a blessing. Mo nagisulti gi-declare pa sa Ginoo. Pero pag-abot sa New Testament, it was demonstrated, it was manifested. Ngayon sa man, niingon ang anghel kang Mary Magdalene, kang Mary, lahi man tong isa, Luke chapter 1 verse 42, no? Kang Mary nga who is a mother of Jesus, Mary the Virgin, no? Kay wala man gid siya nailabtan pa ni Joseph.
nga nangamkon siya, no, namapdo siya sa anak, no, nga mo ni si Jesus Christ. Pero tanawa, kaya itong nasabtan ani igsoon man God, nga nabuo si Mary, naa dito si Jesus Christ, unya, mao'y magdalag kaluwasan. Mao na itong nasabtan, di ako ito nakafocus. Pero tanawa ang side sa kinabuhi ni Mary, kung giunsa sa anghel, pagpadayag sa iyang revelation o sa iyang gipamulong kang Mary nga gikan sa Ginoo, nga miingon ang anghel nga unsa daw, Mary is referred to as blessed. Ginganlan siya og blessed. Kaya nga naman, ingon siya, bulahan ka sa tanang mga babae sa nga tanan. Blessed ka kay ang imong gipanganam kumbiya, si Jesus Christ the Messiah. And I want you to understand nga, kini nga pagkasulti igsoon, dili lang ni kang Mary. Tungod kay kitang tanan igsoon, mura po taog si Mary. Lisod man po si Mary maulay bulahan. Na ikaw di ka bulahan. Labaw kang bulahan kay nangalagad ka Ginoo. Labaw kang bulahan kay nganuman nakigsandurot ka sa Ginoo, bisag dagag problema, bisag dagag pasulay, bisag dagag balatian, bisag dagan manaway nimo, bisag dagan di ganahan nimo, pero nakiguban ka sa Ginoo. Nag-serve ka sa Ginoo, nag-alagad ta sa Ginoo sa dili makita nga Dios, pero nag-alagad ta niya. Labaw kang bulahan. Wala to di mo nakita ang Ginoo, wala na to nakauban ang Ginoo sama sa Israel sa una nga nakauban nila, sa 12 disciples nga nakauban na si Jesus, na dungog nila nakaubag pangaon, katulog, panagat. Wala to na to na nakauban ang Ginoo karon sa physical nga realm, pero bulahan ta kay ngano nituo ta sa Ginoo nga wala nakita. Bisag daghang kag-utang nag-alagad gyapon ka sa Ginoo, wa ka niundang. Bisan og kanang unsa man wala nagkadimaw ang atong pag-alagad sa Ginoo, usay makasala ta, usay magkompromise ta, usay tinuyuan, usay dili tinuyuan, bisag dili usay magkadimaw kay ngano man mao pa lang nagsugod atong pag-alagad sa Ginoo, napata sa proseso igsoon. Pero bulahan ta, kita ang tinuod nga bulahan. Kinangalagad ta Ginoo. Na si Mary lang lugar bulahan kay iyang gianak si Jesus, dili oy, kitang tanan bulahan. But listen to this. Kadang word nga bless, nga giingnan si Mary sa anghel nga, unsa daw, blessed are you. Blessed are you. Kana nga dimension igsoon nga blessed are you. At that very moment, the angel of blessing visited to Mary. And the angel of blessing deliver the message. Nga unsa man, you are blessed among the women. Listen to this. Listen to me this morning. Paminaw mo ni. You are blessed among the others. Unsa man, ha? Bulahan ka sa tanan. Bulahan ka pa sa uban. Unsa man ang imong naagian, unsa man imong sitwasyon, bulahan ka. But I want you to understand nga sa dihang si Mary gibisitahan sa angel of blessing. The Bible says, unsa man, nagbati siya, nagburos siya igsoon, nangamkon siya igsoon. Ug ang iyang gipanamkon igsoon, nagdalag kaluwasan. Listen to this. Every time mo bisita ang anghel igsoon sa panalangin igsoon, naagi na siya dala. Og naa na siya itanom diha nimo. Naa na siya ibutang diha nimo. Nga musugod kag sa dili kang Mary, ang gibutang sa anghel sa iyang sabakan, mao to ang anak sa Ginoo si Jesus Christ nga nagdala og kaluwasan, the carrier of salvation. Pero basin sa imo igsoon, lahi ka. Basin og kanang ibutang sa anghel diyan nimo, kanang ihatag, kanang ilalang unya nimo karon igsoon, kanang imapdos unya nimo karon igsoon, kay dunay ihatag ang anghel diya sa imo, sa kining angels of blessing. Dunay sa ibutang diya sa imong kinasuluban, basin og dili na angel of salvation kay kang Jesus Christ man ang dimension, basin og carrier ka sa unsa man miracle.
Basin og carrier ka kay si Jesus Christ, carrier siya sa salvation. Basin ikaw igsoon, carrier ka igsoon sa miracles. Basin carrier ka sa unsa man, miracle money. Basin carrier ka sa unsa man, ha? Encouragement. Basig gadala ka diha. Basig nagmapdos ka diha igsoon ug nang naa diha si misulod. Kaya naman, namisita ang anghel diha nimo kining gitawag nga angel of blessing. And I want you to understand nga kada usa nato dunay anghel nga gi-assign si Lord, gi-assign ang Ginoo nga ang ngalan ani nila angel of blessing. O kung ngano man nga ang Bible nag-describe, nag-explain nga dunay anghel ni bisita kang Mary, unya nagdala kini igsoon og panalangin, blessing. O unsa may connection kang Abraham nga giinan siya nga I will bless you so that you become a blessing. Dili ba ang Ginoo igsoon na siya gi-assign siya diha nimo og nako nga kini ginganlan og angel of blessing? Ang iyang ngalan blessing, angels of blessing. Nga every now and then kinahanglan imo ning pangayoon sa Ginoo, kinahanglan imo ning i-desire sa Ginoo sama ni Mary. Si Mary gusto mag-serve sa Ginoo, si Mary unsa man gusto niya pilion ang Ginoo. Si Mary ang iyang priority si Jesus Christ. Wala siya una-una nga unsa man, ha? Mao na nga gitugyanan siya sa Ginoo, gisaligan siya. Gipadayag sa Ginoo sa iya ang angel nga nagdala og unsa man blessing. Yes, na ay mga ubang anghel nga naa sila yung mga ngalan. Okay na. Pero sa atong kinabuhi karon, na ay anghel nga gipadala sa Ginoo kang Mary, na ay ngalan to. Pero kada usa nato igsoon dunay anghel nga gi-assign ang Ginoo nga unsa man nganlan nimo siya gisulog angel of blessing. Kay gusto ni Lord nga ma-realize nato igsoon, ma-realize diyan nimo nga once i-welcome nimo ni, once i-desire nimo ni, once pangayoon nimo ni sa Ginoo, igsoon, you will be blessed. Matod pa sa angel no sa Luke 1 verse 4 dito, blessed are you among women. Blessed are you among women. Igsoon mo ni gusto sa Ginoo nga himon sa itong kinabuhi. God wants to send you the angel of blessing so that you will be called what? A blessing. O siguro doon kayo natang panahon kasi kita po anghel, suguon ta ka anghel, manduan ni mo ang anghel do. Mahangyo kasi Ginoo, Lord, padala kasi mo mga anghel, sige tagsulti ana. Pero wala gini mo na recognize, wala ni mo na search, wala ni mo na sulayan ug tawag no, ug sugo ang anghel sa unsa man. Ha? Kabulahanan, ang anghel sa panalangin, the angel of blessing. Ang uban doon na sa gitawag nga angel of prosperity. Ang uban ilan ang nganlan igsoon angel of favor. Ilan ang nganlan, depende na lang sa imo unsa ngalan nimo na. Pero ang ako nakita, ako nasabtan karon igsoon, kay mingon ang Ginoo kang Abraham, I will bless you so that you become a blessing. Kanang word nga bless or blessing. And the Lord wants us to know that either whatever you do, unsa man itong ginabuhat no sa nag-ministry ka man, nagnegosyo ka man, nagtrabaho ka man, do nagi anghel sa Ginoo nga gi-assign sa imo, gi-assign sa tuwa igsoon, nga unsa man nagdala na nga panalangin. O dapat nimo na i-recognize, dapat nimo na dawaton, dapat nimo na i-appreciate. Amen. Dapat nimo na tagaan og bili, tagaan og balor igsoon nga imo nang dawaton. Kay kung si Mary wala niya gidawat ang anghel igsoon, iyang gi-reject ang anghel nga so bilabot na ko nimo kung tagaan ko na ni, kung mula lang ko sa espiritu. Kung wala niya to gidawat igsoon, kay pwede man niya dili dawaton. Hanaw ba niya og basig og demonyo ni? Basig di ni anghel, basig yawa ni. Hello? Pero kabalo gid siya nga anghel ni. Ug iyang gidawat, iyang gi-receive ang word. Ug giingnan siya sa anghel nga blessed are you among the women, and blessed is the fruit of your womb. Kay ang sulod dito igsoon
nag-carry no sa unsa man sa dimension sa salvation. Mo nang nangaluwas ta karon igsoon. Tungod kay ang naadto sa sulod niya ni Mary si Jesus Christ. Listen to this. Daghan mga tao nga dili nila masabtan unsay naa ni diya nimo. Nay mga tao nga dili kasabot diya nimo kung unsa bagi gidala sa imong anghel o gihatag diya nimo. Di sila kasabot unsay naa nimo. Di sila ka-gets unsay naa sa imong nahuna. Di sila kasabot unsay naa sa imong kasing-kasing. Di sila kabalo, wa sila kabalo unsa ka nga unsay imong gi-carry igsoon sa imong kinasuluran. But I want you to understand this morning nga kung nakita nimo igsoon imong kagalingon, nakita nimo ang imong sitwasyon, that you need the angel of blessing. Please, this morning I want you to recognize them. I-recognize na imong anghel karong orasa igsoon nga naa na sila. Nga dunay anghel nga na-assign sa imo, anghel nga kanang gitugyan sa Ginoo diha nimo, nga ang ngalan nila is angel of blessing. Gadala ni sila panalangin. Gadala ni sila favor. Gadala ni sila prosperity. Gadala, dili lang ni isa isang milagro sa kaayuhan, healing and deliverance. No. Milagro igsoon sa panalangin. Ug mauna ang mga butang ako na diskubrihan din eh. And I want you to know that Haggai chapter 2, ingon nitong Bible, silver and gold is mine, says the Lord. Kinsa tagi sa bahandi ug bulawan? Silver and gold, silver and gold, matod pa sa Bible, is mine, says the Lord. So kung Ginoo ang tagiya igsoon sa bahandi ug bulawan, sa silver igsoon ug sa bulawan, listen to this, bisan sa atong ekonomiya, bisan sa atong sistema sa kalibutan igsoon, Ginoo mo'y naghawid diha. Gikupta na sa Ginoo, gikontrol na sa Ginoo. Mo na nga kay nga naman, ang plano sa Yahweh igsoon mao ang paglaglag, pagpatay, pagpangawat. Pero ngano man nga ang hangtod karon ang ato ekonomiya sakal ang gyapon. Ngano man nga ang merkado karon igsoon mo ato kag merkado makapamalit man gyapon ka unya namang gyapoy kwarta igsoon imong madawatan igsoon kada adlaw. Diya sa imong pagnegosyo, sa imong pagpanarbaho. Ngano nga naa gyapoy blessing? Ngano man tungod kay gikontrolar ni sa Ginoo igsoon. Giandam ni sa Ginoo, gi-provide ni sa Ginoo sa tuwa para nga ma-enjoy nato dinhi sa kalibutan. And I want you to understand, there is an angel of blessing nga imong i-discover karon igsoon, nga imong dalhon karon igsoon diya sa imong tinguha sa imong kasing-kasing, sa imong unahuna, sa imong desire sa imong kasing-kasing igsoon, tinguhaon nimo, pangayoon nimo nga Lord, send me my angel. And magapadala ka Ginoo anghel Ginoo sa unsa man of blessing. Kay gusto o desire nako o ako ning i-claim, ako na Ginoo nga dawaton Ginoo kana imong giingon sa imong pulong sa Genesis 12 verse 2 nga si Abraham, Lord, himo nimo siya nga great nation, great on his name, and you bless him so that he become a blessing. Lord, gusto po ko ani. Listen to this, we're now in the season that God is releasing his angels. God is releasing his angels sa mata ko sa nga to karon nga nagdala og panalangin. Oh, I feel like I'm preaching here. I feel like. Kay kung dili nimo ni masabtan, dili nimo ni dawaton igsoon, imo ning i-reject. Sultihan ta ka. Sa kuan lang na padulong tanan. Nay mga tao igsoon nga nagulat ana. Nay mga tao igsoon nga nangandoy ana. So ikaw dili ka sensitibo, dili o gamay imong pagtuo kay di ka kagets ani igsoon, sultihan ta ka, labyan ka sa Ginoo. O ang panalangin, dalhon sa Ginoo dito sa lain. Katulang gusto mo dawat. Katulang gusto mo recognize sa iyang blessing. And God is sending his angels of blessing even this morning to meet your needs. God is sending his angels of prosperity, angels of favor, angels of unsaman, provision, angels of favor, angels of miracle money. Kay para man nga unsa, iyang ihatag nimo nako. Saints, dili imposible sa Ginoo. Tungod kay diya sa Ginoo igsoon posible ang tanan. Wala imposible sa Ginoo igsoon. And I tell you this morning nga kung gisulti ni sa Ginoo kang Abraham in the Old Testament o kung gibuhat ni sa Ginoo kang Mary sa New Testament igsoon nga he become blessed among the women. Grabe gid. Igsoon sa atong panahon sad karon, sa atong time karon, tawgon po ka nga unsa man, bless among your family, bless among your unsa man,
co-churchmate. Blessed among those businessmen. Blessed among those unsa man kanang nagtrabaho. Igsoon, asa ka man nga area karon sa imong kinabuhi, igsoon, you are blessed. Naay anghel nga i-release karong adlaw, igsoon. Let me say this to you, to those who are watching and listening right now. O kung nagtanaw ka nga live karon, unya, igsoon, I want you to be open. And I am going to release, and I'm going to ask the Lord right now to open the gates of heaven and release those angels of blessing, the angels of blessing, nga mubisita sa inyong kinabuhi karon, unya magdala og panalangin, unya saka na po dito sa langit, muhakot na po og panalangin, dalhon na po diya sa inyo ha, musaka na po dito sa langit, kuwag panalangin, dalhon diya sa inyo ha. Igsuon ko, the angels of blessings are ready now. The angel of blessings are ready now to visit you wherever you are. Atong November 17, nagprophesy ko, somebody here within the week, no, makadawat ka og huge amount of money within the week. Matod pa sa nagtestimony, di lang ako i-mention ng ngalan, ingon niya, Pastor, pagkaugma dayon, November 18, November 17 makanang yaw-yaw, November 18 dayon, Pastor, no? The following day, I received 100,000 pesos. Unya, dili niya matrace kinsay nagpadala. Siguro naalay account, walay ngalan. I don't know sa unsa nga ways pagpadala. Maybe e-wallet. Maybe na kuno nga asa na mga wire nga di na nimo may balan kinsay padala. And she recognized it as a unsa man miracle money. But let me say this to you. It is the angel of blessing nga nagtransact ana. It is the angel of prosperity, angel of favor, angel of unsa man kanang blessing. Nga mo'y nagtransact ana igsoon, mo'y nagdala ana di kanimo igsoon, and then i-transfer ni sa imong bank accounts, i-transfer ni sa imong ngalan with your address, i-transfer ni sa imong mga e-wallet. And I want you to understand that this season, labi na gid starting 2025 to 2030, there will be a massive move of revival, and there is also a transferring of wealth para nga ma-enjoy sa nato igsoon ang blessing ni Lord, aya siya mobalik. Let me say this to you, you need to be ready. You need to be ready and willing to receive the angel of blessing. Insa yang ngalan, blessing, the angel of blessing. Kaya naman, iya kang i-recognize. Mingon siya sa imo nga, you are blessed among others. You are blessed among your family. You are blessed among the women. You are blessed among the men. You are blessed beyond in your nation, in your country. You are blessed. They will visit us. Angels of blessing will visit us, will visit you. I declare and decree, the angel of blessing will visit you right now. And in the angel of blessing will transfer amount of money, huge money, into your accounts, e-wallet, into your address, so that you will know, so that you will understand that we serve the God of miracle, the God of the miracle money. Kung ngano musulti ko na igsoon tungod kay bisan ka na imong negosyo igsoon, kung wala ka gitagaan ana sa Ginoo, bisan pag unsa nga paningkamot nimo sa negosyo, pag dili ka i-bless, dili ka tagaan sa Ginoo na igsoon, di gina mo prosper. Bisan pag unsa kanindot sa imong trabaho, pag dili ka tagag promotion sa Ginoo, kana imong pagtrabaho di igsoon, mahimong kapoy ra gyapon na, mahimong mapulan na gyapon ka kanuman, you are still in that same position. Pero ang plano sa Ginoo, tagaan kag trabaho unya dayon i-promote ka, ang imong sweldo pod i-promote. You will increase, expand, big, huge, increase. Mao nay buhaton sa Ginoo this season around and in the coming years. The Lord will send His angels for us to know that we serve the God of prosperity. We serve the God of favor. We serve the God who owns the silver and gold. I want to pray for you right now. Nga bisitahan ka igsoon by fire and by force. Father, in the name of Jesus, I declare and decree
The angels of blessing will visit them right now. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, the angel of the Lord, the angel of blessing will visit to each one account right now and deposit some huge amount of money. Will deposit millions. Will deposit a transaction nga wala kay idea asa nagikan, kinsay naghatag, kinsay nagpadala ni. I declare and decree that the angel of prosperity, the angel of blessings will visit you right now and will change your mindset, will change your heart, will change the desire of your heart, will change everything in you. Why? Because you will realize that you serve the God of favor. You serve the God of miracle, the God of treasure, the God of money. Tungod kaya tinuod igsoon, giangkon lang ni sa yawa. Pero ang yawa igsoon dili tag-iyas kalibutan, ang yawa dili pud tag-iyas kwarta. Dili walay gikupta ng yawa din sa kalibutan igsoon, kundi Ginoo na tanan. Mo na nga ang kwarta dili issue. Ang issue igsoon kanang imong love of money, kanang love of money, kanang selfish ka nga klase nga tao. Kaya nga naman you have the love of money. Mauna ang issue. But not the Lord who owns everything, not the God nga imong gialagaman, nga unsa man tinubdan sa tanang panalangin, tinubdan sa dagang bulawan, silver and gold, tinubdan sa tanang kaalam mo kay balo, ngano giunsa ang negosyo, giunsa sa trabaho, giunsa paghimog company, giunsa paghimog produkto, giunsa manimana-anana, tanan nga naa sa ekonomiya kamon igsoon, kaalam kahibalo na og favor na nga gikan sa Ginoo. Ginoo may tagiya na. Because there's no such things nga yawa may tagiya di sa kalibutan. Pero ang yawa na ngandoy, nga i-possess niya ang tao, i-control niya ang ekonomiya, kay mauna ang plano sa yawa, agenda sa yawa. Pero the devil is a liar. I declare and decree that the devil in your life is a liar. And as the angel of the Lord, the angel of blessing will visit in your life right now, then the Lord can command those demons of poverty, demons of selfishness, greediness, demons of unsa man pagkadalo, pagkadili magyatagon, nga unsa man mupahawa sa imong kinabuhi. In the mighty name of Jesus, spirit of poverty, spirit of unsa man, jealousy, spirit of poverty, kalisod, kanang pagkaway nahot, poverty mindset, out in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, I declare and decree that everyone right here and right now will experience the revival, the outpouring of your blessing. Kaya dili mi pwede makapadayon og alagad, Lord, kung wala imong panalangin. Dili mi makakontinue, Ginoo, pamuhat sa imong buluhaton. We cannot travel, Lord, in a mission without your blessing, Lord. That's why amo ning gi-recognize kinsay tinubdan aning nga tanan. Ug mao na ikaw, Lord. Kung si Mary gitawag nga bulahan, kung si Abraham, Lord, imong giingnan nga I will bless you so that you become a blessing, then mao po ni mahitabo na mo karon. We become blessed so that we become blessing to others. I declare and decree your life will never be the same again right now. I declare and decree nga bisan katong mga tao nga wala mo ilan nimo, wala mo recognize nimo, dili ka respeto nimo tungod kay walang-wala ka. Wala jud kay imo diya bisan sa imong bulsa, igsuon kada adlaw buslot imong bulsa. Naman kay pantalon, ligon man ang bulsa sa pantalon, pero ngano buslot man kay lagi. Grabe ang kalisod, grabe ang kanihit. But right this moment, as you receive the angel of blessings, the angel of blessings to minister to you, to deliver a favor, prosperity, and money in your life, in your family, in your relationship, in your ministry, I declare and decree right now, your life will never be the same again. Unya abugon sa Ginoo ang mga devourer, ang mga kawatan, ang mga scammer. Abugon sa Ginoo ang mga dili mao nga agenda. Abugon sa Ginoo ang mga dili mao nga hunahuna sa tao nga unsa man ilawon ka, kawatan ka, silusan ka, kantsawan ka. Tanan nga atake sa yawa sa imong finances, I declare and decree it will no longer happen. Why? Because the angel of blessings will guard you. The angels of favor, the angels of blessing will protect your finances. Right now in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus.
Lord, kato naminaw karon, kato nagtanaw karon, dili nimo sila labyan. And right now, I declare and decree, and I command the angels, millions or billions of angels, nga gi-assign mo sa matag kinabuhi sa tao karon nga naminaw karon. I declare and decree right now, and I command you in the name of Jesus, mubisita mo sa ilang kinabuhi. Mubisita mo sa matag usa nga magdala og panalangin, magdala og provision, magdala og milagro sa panalangin. In the mighty name of Jesus, I command you right now, angels, millions or billions of angels, to visit each and everyone right now, right here. Labi na naminaw karon, labi na ang nang-gi-comment karon, labi na to nag-react ani nga video karon. I declare and decree, walay malabyan bisag isa. I declare and decree right now, walay malabyan bisag isa. Bisag bata dili malabyan, bisag tigulang dili malabyan. Tanan makadawat sa ilang portion, tanan makadawat sa ilang panalangin, tanan makadawat sa ilang blessing right now in the name of Jesus. Lord, we thank you that there is happening in the realm. Salamat, Lord, nga dunay panghitabo in the realm of the Spirit. We give you praise and honor in the name of Jesus. Since sakto yun isa 1 hour, no, I will go to ministering. I don't know, but I'm seeing somebody here. There is a transaction will manifest in the coming days. Even the Lord show me, listen to this. Even the Lord show me, because I am seeing $30,000. I don't know, but I'm seeing $13,000 who is coming in your account. I don't know wherever you are around the world, or maybe you're from or America or Africa or Asia, or I don't know wherever you are around the world. But I'm seeing somebody here. You are a foreigner. You have a transaction like a $13,000. And God says, I will give the desire of your heart. There is a purpose. There is a purpose to this, a reason for this. And then God says, I will bless you so that you become a blessing. I don't know, but I'm seeing a 400,000 pesos. I don't know kinsay mo dawat ani, but I'm seeing a 400,000 pesos to somebody here. Now, I am seeing a name start, no, nagsugod sa iyang ngalan, because I am seeing letter L. And I'm seeing letter J. And I'm seeing letter M. I'm seeing letter G, J, L, and M. About a 400,000 pesos. 400,000 pesos. 4K. I'm seeing this in the realm of the Spirit. The Lord will deposit that amount. But it is just the beginning. It is just the beginning. There is a money coming in the name of Jesus. I'm seeing the name that start with letter J, and then napoy L, and then napoy gitawag M. Because I'm seeing 400,000 pesos coming to your accounts. You are a Filipino. Na Tagalog, napoy Bisaya. But I see 3 people here nga makadawat ka og 400,000. I don't know unsa nga transaction. I don't know. But I'm seeing 400,000. Start with letter J, letter L, and letter M. This is the word of the Lord. Begin to receive your portion. Please, sa diyang ihatag na ni Lord, i-release na sa Ginoo, ilahi ang portion sa Ginoo na, ihatag na sa Ginoo ang iyahang bahin. As the Lord leads you. Kung inyo po nang itanong sa ako dawato na. That's your portion. Because you had been faithful in the Lord, and you've been asking God. The angel of blessings are visiting you right now. I saw the angels of blessing visiting you right now. 400,000 pesos. Receive your portion in the name of Jesus. Begin to receive. Begin to receive in the name of Jesus. Now, somebody here, I don't know, nakoy nakita din nag-ampo ka og refrigerator. You've been asking God, desiring God, Lord, tagay mig ref. And the Lord says, I will give the desire of your heart. Even in the next month of December, before man ng December, makadawat ka sa imong refrigerator. That's the word of the Lord. That's the word of the Lord. And I saw the angels of blessing bringing this refrigerator in your house.
That's the blessing of the Lord nga dili nimo mabalibaran. I don't know, but I'm seeing also somebody here nga nakay investment. You will start your investment. And in the coming days, I am seeing 28 million. I don't know, but I'm seeing the angel of the Lord preparing already your 28 million because of that investment. I don't know unsa nga investment ni mo igsoon. I don't know what it is, but I'm seeing an investment in you, and in that investment will turn into 28 million pesos, because I'm seeing 28 million, and I don't know if you are because I am seeing this someone in America, and at the same time also in the Philippines. But this someone in America, I will not mention the name, but your name has to start with letter T. Your name start with letter T. Letter T. As in T. And I saw investment. I don't know what kind of investment is this, but the Lord showed me there is a return of money, there is a return of funds, there is a return like a 28 million. I saw somebody in the Philippines, and I saw also somebody in America. I'm seeing 28. I don't know how much in your currency, but this is the word of the Lord. I will give the desire of your heart, and the blessing of the Lord will overflow wherever you are watching this right now. I bless everyone, Lord. Thank you, this blessing. I don't know also, but I'm seeing an angel. Listen to this. I'm seeing an angel driving a Fortuner. I'm seeing an angel driving your Fortuner. Gidala sa imong balay. I saw the angel of the Lord driving your Fortuner. Gidala sa imong balay. And I want you to understand that you need to receive your portion. Kay kung dili nimo ni dawaton igsoon, i-deliver ni sa lain. I saw an angel of blessing driving your Fortuner and delivering it in your house. In the coming days, you will be shocked. Somebody will drive your car and bring it to your house, and the person would say, okay, just sign the paper. This is yours. Somebody had bought this for you. Somebody had gave this to you. This is yours. And this is what I saw in the realm of the Spirit. Even the Lord showed me a Fortuner, and the angel of blessing driving the Fortuner, bringing this car to your house, and let you signing the paper. That is yours, brand new. No money you give, no, because that is brand new. That is for you. Wherever you are watching and listening right now, that is your portion. Begin to receive this in the name of Jesus. Begin to receive this in the name of Jesus. Lord, I declare your blessing each and everyone right now, right here, even though we don't have enough time, but I bless everyone right now that you will release the blessing of favor. I declare and decree in the name of Jesus, tanan nga nagtuo karon, tanan nga naminaw karon, tanan nga nag-receive karon, ug bisan sa uban nga magtanom og seed ani nga word, ani nga mensahe karon, I declare and decree that the favor of the Lord will come in your life. The favor of God will preserve your property, your assets. Tanan nga naasa diya sa imo i-preserve na sa Ginoo. Good health, tanan relationship, tanan intact sa imong kinabuhi. And the blessing of the Lord will overflow in the name of Jesus. I declare and decree, as you obey the Lord, as you provoke the Lord of your giving, as you provoke the Lord of your patience, of your devotion, of your intimacy with Him, the blessing will overflow, and the blessing will overtake you. The favor of the Lord will be unlimited in your life. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Wow. Saints, listen to this. If you are blessed by the Lord this morning,
and then you receive the revelation, you receive something here. While praying, you will feel something, that there is something coming. You just open your heart and allow the Lord. And if God lead your heart to sow a seed, igsoon aning a word, or maybe the Lord speak to your heart to, do something for the ministry that we are doing here, please, just obey the Lord. Dili na magmatter igsoon, just obey the Lord, whatever the Lord is telling you. Amen? And I want you to understand that kini nga minsay igsoon, paminawan ni balik-balikan ni paminaw. Bisag padulong ka matulog, paminawan una ni daan. I-download ni nga video kung kaya nimo igsoon, please. Wala ka kaya ko ni gitaas, at mga 1 hour lang, no? Unya, balik-balikan ni paminaw igsoon. Why? Because every time nga imo ning himon igsoon, the angels, the visitation of angels would be not just once or twice or thrice. Not just kay panagsa lang, kundi every day. Magsigig pamisita ang Ginoo. Pinaagi sa anghel ngayang sugoon. The angels of blessing. The angels of favor. The angels of finances. The angels of your prosperity. Makikibisita din mo. Listen to this. Ngayon na ay kapobrihon sa simbahan. It is because, number one, our mindset are full of unsaman, poverty mindset. Unya, ang atong pagsuporta diya sa bulaton sa Ginoo, bisag naa kay papel, dili nimo na mahatag ang papel. Kaya naman, kuuton yun to nimong sinsilyo lang yun. Now, wala man na nagmatter sa amount, pero you disobey the Lord in your heart. Gignan ka sa Ginoo nga, give the best, pero ang imong gihatag, unsa man, butik-tikon. Ha? Saging tuod, pero kanang lata-lata na ba? Ha? Apple tuod imong gihatag, apple imong gihatag sa Ginoo. Apple, iPhone. iPhone to di mong gihatag, pero cover lang, iPhone lang nga cover, no? Case lang nga cover, pero ang sulod igsoon Android. Ang butong pasabot igsoon nga dalhan to di mo ang Ginoo, lechon, ha? Lechon kay the best ang Ginoo. Pero ang sulod sa lechon igsoon unsa man, wa nay mga unod. Dito cover lang to, panit lang to. Dili ina na igsoon. Give the best for the Lord. Igsoon, if God speaks something to your heart this morning, and if God is telling you something, to receive the angels of blessing, to recognize the angels of favor, nga kanunay nimo pasalamatan ng Ginoo, pag-appreciate ani nila, please, igsoon, buhatan na. Mo nang giya sa Ginoo sa imo, balik-balikon nimo ni paminaw ni nga video, para lang yun nga mulawom ka igsoon, ug imong masabtan, unsa di ini ang angelic visitation, unsa di ini ang angels of blessing, nga nanulti na ni sa kinabuhi ni Abraham sa una, gibisitahan sa mga anghel. Unya, nanulti po ni sa kinabuhi ni Mary, no? Nga, gignan siya nga, you are blessed among the women. Listen to this. Himuon po ni Lord karon. Himuon ni Lord karon. So, if you watch this video, please, ibalik ni, no? Sugod sa primero, your life will never be the same again. And, i-prosper ka sa Ginoo, i-heal ka sa Ginoo, i-restore back sa Ginoo ang nawala, gikawat siyawa igsuon, ibalik na sa Ginoo. Listen to this. God will deal that spirit of poverty. Walay demonyo sa kapobrehon iso magpabilin diha kung naa ni ang angel of blessing, the carrier of your blessing from the Lord. Amen. So saints, di niya siguro ko tama, di na ako tason para nga napod mo yung time, and also I have also my time. Gamay ako sleep, kay grabe akong intercession, napod ko yung meeting gabi, and we talk so many things, and also there are some important matters igsoon nga ako pong ginasulat karon. I am writing my book, no? Coming, so atong tan-awon sa himon sa Ginoo na. And please, you can have my e-books, no? You can buy my e-books. Di lang na kay e-book igsoon, at the same time na say MP3, na say audio. So kung kapuyan ka magsigig basa igsoon, kay kini ba kung e-book, kung imo lang ni siya paminawon sa audio, maabot na tag 1 hour plus, no? And 1 hour kapin anya nay uban na nga niabot gyud siya og 2 hours. So kung kapuyan kag basa igsoon, pwede ra nimo siya paminawon, no, in audio format. So pag once nga i-click nimo ni nga link, na i-link dia sa ubos, dia sa caption, dalon ka sa page na certain amount dito, but actually ang amount ana karon is 499. Pero ako nang i-edit karon igsoon, ako nang ihatag karon og 299. Okay, so I will give this and kanang unsa man 50% off, unsa man na siya,
299 na lang instead of 499. So ako ning i-release igsuon para nga maka-avail ang tanan. Dili lang kay i-download nimo ang ebook, but at the same time naa na siya audio nga pwede nimo balik-balikon bisag matulog ka, paminawon nimo sa hantod makatulog ka. It become your mind, it become a mindset. Balik-balikon nimo igsoon. Listen to this. This is a ministry, this is a work of the Lord. Kanunay is suporta igsoon, mga pag-ampo, any kind of help nga imong matabang, and then in the coming days we will be traveling more no sa Bulaton sa Ginoo, especially sa January going to year 2025 going to 2030 no. Ato ning himuon igsoon para sa Bulaton sa Ginoo. So thank you so much sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay, ang imong pagtan-awan igsoon, pag-share ni igsoon, dako ni kaymuan sa mga kinabuhi nga nagulat nga naa diyang dapita. Okay? Prophet Alvin here, just wanna say thank you all, and always remember, if you have faith, all things are possible in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. God bless you. See you next live. Bye-bye.